ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Okay. So adunay preliminary debate mga kaigsonan sa di pa ang main debater. Sila si Bro Jared Almazora o si Bro Butlay, Darwin Butlay. So ari sa ta sa pasiuna nga ikasabutan nga debate sa dili pa ato ning buksan sa mga pagampo sa samahan sa Anak Espiritu Santo. Amen. Ginoo, ipadala karon ang mga espiritu nga magdasi kanamo, mga kagiya, mga tudlo sa mga maturan. Naunta ang matagos sa kanamo, mudawat sa man ang kamaturan nga mo patilbabaw nining maong panagisgutan karon. Kini among giapon ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa samahan sa Anak Espiritu Santo. Amen. Okay mga kaigsonan, magandang hapon. Tanan nga niya dili Katoliko man o dili Katoliko. Napay iko? Okay ka na iko mo? May. Iko. Wala iko na. Okay na. Ayaw iko yun. Okay, so atong unahon ni mong debate tali ni Bro Claudio Alpizzi o ni Bro Paul San Pablo Alima. Kadito na sila di kasabutan. Muli ang tema pamatud-an nga si San Pedro o ang unang papa sa iglesia kagitokon ni Kristo sumala sa Biblia. Kapag sa dili pa ang ilahang rules moro gihato. Matod ba rin, nagiging ko ni Alpizzi, pwede daw pagkutanon affirmative sa tanang ngayagi pamahayan. Sa pa, sa mga bro, hindi ka kaputan na sa pamahayan? Hindi mo naman nagiging ko. Pangutan. Agi pamahayan na. Pwede ka rin siya pangutan sa tanan niyang nasulti. Okay, pero katungod niya masulti, hindi ka makutan na. Pwede, o gusto-gusto siya. O gusto-gusto siya. Sige. Pangutan mo na ko siya. So, ang importante niya, nakatugin niyang nasulti. sige. So, ang affirmative ni si Bro Paul San Pablo supakon kini negative Claudio Alpizzi. Usa tayo magdan? Iglesia ni Cristo, mamutuo nga si Cristo Dios. Iglesia ni Cristo mamutuo. Naamay di mo to. Ha? Naamay di mo to. Iglesia ni Cristo, mamutuo nga si Cristo Dios. Iglesia ni Cristo Iglesia ni Cristo, mamutuo nga si Cristo Dios. Kaya hindi mo tangan mutuo nga si Cristo Dios. Matapo po rin ito hindi mutuo nga si Cristo Dios. Sino na pamahayag? Oo na rin na Iglesia ni Cristo, mamutuo nga si Cristo Dios. Ako ba na rin mo? Kami, Iglesia ni Cristo mo ba? Ito nga Diyos Cristo. Bahala na mo, basta kaya ako Iglesia ni Cristo, mamutuo nga si Cristo Dios. Bahala na mo sa inyo ha. Iglesia ni Cristo. So, kanyang supak magkanini, meaning dili yun ka Katoliko. So, ano lang? Dili ka Katoliko. Iglesia ko ni Cristo, nga mutuo nga si Cristo Dios. Okay. So, mali ilahang pamahayag mga higala. Kanunay 10 minutos na affirmative stand. 10 minutes ang close examination mo, Paul. Baka may tanong ka, bro. 5. Rebuttal. Okay. So magsugod na ta. Atong ihatag, pamatud-an nga si San Pedro mao ang unan sa tupapa sa iglesia kagitokon ni Kristo sumala sa Biblia o kini pagkasupako ni Claudio Alpizzi. Ay, timer. Timer. Okay. So 10 minutes pahayag.
Nasagot ko na. Okay. Kasama sa tradisyon. So atong hatag pagpunto Interpol San Pablo Alba atong sugato sa masibang palakpakan. Daghang salamat sa atong tinahod nga moderator ug sa akong kaakbang karong kahaponon si Brother Claudio Alfichi gikan sa matuod nga iglesia ni Cristo nga motuo nga si Cristo Dios. So ang among topic nga gikasabutan isip afirmatibo niini nga akong pamatud-an nga si San Pedro ang apostol nga gipili ni Cristo o unang papa o amahan sa iglesyang iyang gitukod. Sa dihang gitukod ni Cristo ang iyang iglesia, sa Mateo 16:18 miingon si Cristo, kanimo Pedro, ibabaw ni ining maong bato pagatukuron ko ang akong iglesia. So dinhi si San Pedro sa dihang gitukod sa Ginoo ang iyang iglesia, iyag yung gihatagan og paghimug si San Pedro nga adunay importante nga papel sa iglesyang iyang gitukod. 19, ihatag ko kanimo ang mga yawi. So sa man ang kahulugan ni ining paghatag og yawi. Ang nini kuatong ang Old Testament sa Isaias 21:22 ang hatagan og yawi mahimo anghan. So ang implication di Claudio niya nang hatagan kang yawi mahimo kang pangulo o amahan. Nganong kinahanglan man o pangulo kung amahan ang iglesyang gitukod ni Cristo. Sa unang Timoteo San Pablo, Timoteo, kung malangan manugalin ako, ikaw mahibalo na kung unsaon sa pag-atiman sa balay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. So ngano ang kinahanglan amahan o pangulo ang iglesia ang gitukod ni Cristo? Ang iglesia ang gitukod ni Cristo usa di ay kapanimalay. Brad Claudio. O sa panimalay kinahanglan nga doon nagyoy pangulo kun amahan. So ang role ni San Pedro diha sa iglesia kay naginahanglan man ang iglesia o pangulo o amahan itiman-an kana pinaagi sa paghatag sa Ginoo kaniyag yawi. Nga ang timaan nga ang usa gihatagag yawi kay siya gitudlo nga mahimong pangulo kun amahan sa iglesyang gitukod ni Cristo. Kaya ang iglesyang gitukod ni Cristo usa ka makitang pundok, usa ka makitang tinuuhan. Sa ato pa na kinahanglan og makita nga pangulo kun leader niini nga mao ang amahan sa iglesyang gitukod ni Cristo. Pero wala kini magpasabot nga sa dihang si San Pedro gitudlo ni Cristo nga mahimong amahan pinagi sa pagtimaan niadtong paghatag og yawi nga gipulihan na ang role ni Cristo isip pangulo kun bato sa iglesyang gitukod ni Cristo. Kay kaming magkatoliko nagtuo mi nga si Cristo espirituhanong bato. Sumala sa unang Korinto 10:4 og si Pedro mao ang makitang bato kung pangulo o amahan sa iglesia nga iyang gitukod. So klaro tato na kaayo nga ang role ni St. Peter sa iglesyang gitukod ni Cristo nga siya mahimong pangulo o amahan. Ngani gipamatud-an pa kini gikumpirma sa Ginoo diha sa Juan 21:17 nga katulo gitudlo ni Cristo si San Pedro
nga mao ang magbalantay sa karnero. Ang magbalantay sa karnero mao na ang pangulo sa panon. Ug ang karnero dili literal nga hayop. Salmo 79:13 ang karnero mao katawhan. Mao ka ng iglesia, din panguluhan ka na ni San Pedro. So, nining akong pag-present sa akong affirmative side, akong naproybahan nga si San Pedro maugayod ang itudlo ni unang pangulo ibon ang amahan. Iya gitugot. So, ang Brad Claudio Alpice maong pagnigar nga dili tinuod nga si San Pedro ang unang amahan kon pangulo. So kay di man ni kaha siyang unang Santo Papa, so mangutana ko niya kung kinsa. Isi pagnigar sa tema dili San Pedro kinsa kaha ang unang itudlo ni Cristo nga sa iglesia iyang tukod. So Mr. Moderator, ako nang naproybahan ang ako sa pagbo. Marag din na siguro mo. Mas pasok siguro mo. Okay na ba, bro? Ano? Okay, so 10 minutes affirmative stand sa Brother Paul. O karon arita sa 10 minutos nga o kumag. Kaya siya magpapasrecord. Hindi ba kaya bro? Sayang ba? Wala yung speaker. Wala yung mag-gawin. Ano lagi? Pero hindi mo lagi dito ka tinay. Pero sayang. Kasi magkuha sa kagwana. Yes, sa kumag yun. Bawa na mga buhay. Bawa ba? Hindi mo, sayang ba? Di ba katulad malubat? Hindi, magdito malubat. Dili lagi. Pero kung kanagin lang wala yan eh. Di ba ito portable? Ito portable. Portable na dito siya. Madulog din. Out kira basta naring mic. Padola man ba? Awit mo mic. Kira gamay. Diya na lang ipadol ang mga live diri oh. Bisag na ito ang tiyo. Ipadol ang mga live diri makuha man. Kira ni bumo mo nire. Balik na sa ana-ana. Sige. Okay, atong hatag 10 minutos nga pagutana ug gikan ni Bro Claudio Alpice. Una. Okay. Dari Bayan. This is also na si Pedro na hinumahan na iyo Na ako sabto nimo ang bersikulo kay diha sa Desayas 18:19 ihatagan man sa Yahweh. Dayon akong pagproyba wala mo pilit sa bersikulong imong ipangutana kay pamatud-an man sumala sa Biblia. So sa akong deliberation gigamit nako ang Isaiah 22:22 nga ang hatagan og Yahweh mahimong pangulo kun amahan. So therefore kay si Pedro gihatagan mag Yahweh, so biblical nga si Pedro ang pangulo diha sa iglesia gitukod ni Kristo. Kung nasabtan nimo ang kay nag-ingon magkakagihatagan si Pedro aron mahimong amahan kay iman og hatagan ko ikaw sa mga Yahweh sa gingharian o kinsa ganing mga sala imong pasayloon kini pasayloon, kinsa ganing mga sala imong pahawiran kini pahawiran. Pangutana, unsa mang salaa ang pahawiran or pasayloon ni Pedro kay ang mga sala sa tibuok kalibutan napasaylo naman sa Ginoong Hesukristo. Unsa mang salaa ang pasayloon ni Pedro? Objection, Mr. Moderator, ang iyang pangutana dili may akong gipahayag. Wa man ko magsudari may tungod sa sala.
ikaw ba naghimog tema nga ang pangutana ibase lang sa akong gipahayag. So Mr. Moderator, dili kabahin sa kanang pagpasaylo ang atong topic, kundi niatong pagkapangulo ni San Pedro nga gitiman-an pinaagi sa paghatag og yawi. So mo na iyang ipangutana, dili siya mangutana sa wala nako ipahayag. Moderator's time sa so ang subject sa iyong tema dili ang pagpasaylo pag-asa. So ang tema dili mo gisupak si Pedro unang sa tupapa. So diha mo focus sa kaniya kinsay una sa tupapa o dili si Pedro magitatag lain. Sige. Gigamit niya ang counter objection moderator. Gigamit niya ang 16 ang unod sa 16 hatagan og yawi una og makapasaylo og mga sala pasayloon ko ni Pedro. Ang akong pangutana kay naama na sa bersikulo yang gigamit, so dili siya pwede nga munigar ana kay naama na sa bersikulo nga gigamit ng hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit. Kinsa ganing masala ang imong pasayloon kini pasayloon, kinsa ganing masala imong pawiran kini pawiran. Ang pangutana kay amahan man si Pedro, siya man ang nagunit sa tanan nga mga kuan sumala sa pahayag. So unsa mang sala ang ipakuan ni Pedro kay naama na sa Mateo 18 kanang 16-19. So dili siya pwedeng munigar ana kay iya man gigamit nga bersikulo. Mo lagi so alini ko mo grant sa imong kuan kana ay counter objection. Kay kinahanglan magyud nga ang subject sa tema si Pedro una sa tupapa mao ni ang imong gisupak. So negative kani. So nangutana ra kang usang salaa. So dili man may tuod sa pagpasaylong sala o say gipasaylo kisay nagpasaylo. So proceed ta sa laing pangutana. Wala ko gikrana imong kuan kay dili. Ayo na pag-counter kay ako nag-rolling ko. So ang subject diri si Pedro unang sa tupapa sa Roma. So wala ko grant ang imong kuan counter objection kay wala mo subay sa tema nga ato nga gikasabutan. So proceed ko sa lain pangutana kay si Pedro papa una man kang papa sa Roma kay siya man ang papa sa Roma. Kung makasala ang iyang anak kay siya amahan man unsa magsala ang pasayloon ni Pedro kay si Kristo pasaylo naman niya ang sala sa kalibutan kay siya pagkamahan siya kay budala siya mga anak pasayloon ni Pedro. Objection, Mr. Moderator, dili lagi subject matter din hedang sala ipasaylo ba ni San Pedro kay ang verse manggunana bro John 20:21 to 23 wala ko nagamita ka bersikulo. Ang akong gigamit 19 nga kung unsa ang gitugot sa yuta gitugot sa langit, ang gibadbaran sa yuta pagabadbaran sa langit. So mo nang authority wala diha although kabahin ni ana ang pagpasaylog sa pero dili na mo'y subject matter sa atong tema. Ang atong subject matter nga si St. Peter gitagaan og yawi ug ang paghatagan og yawi mahimong pangulo kung amahan. So therefore akong na prove nga kay wa man nimo supaka nga San Pedro gitagaan yawi, so si San Pedro amahan kung papa sa iglesia gitukod ni Kristo. Okay, so dunay counter. Ang counter objection nato diri sa kanang insakan di peluagan diri sa peluagan di langit. Amahan sa diri ada itu salah itu unsa man ang luagan ni Pedro or unsa man ang puso ni Pedro. Ayan sa pangutana kay Rolling. So wala mag-rolling sa moderator. So lisip lang kanina kay nanamugog ka sa kawan pagpasaylog sa doon. So
Halo. Halo. Ah. Ah. Halo, halo. So, halo, halo. Halo. Bro, na kay anak bro, katong microphone anak. Amo. Sige. Kaya lang imong mic mo yan, mga naon, puli-puli ni. Sige. Manutan naman, anak. Wala na tayo. Kulay ko nito, kulay ko nito. Monitor na ikaw, kung labang na siya. Halo. Okay na. Okay na. Pero naman tayo, dito huwag sumalit. Halo ito. Dito na madali. Sino ba natin? Okay ha, magkakaos tayo ba, rolling monitor. So, kaya ay ang subject matter sa inyong hardware, San Pedro, una sa pagpapa. So, likapit, kaitang kanila ay personahe. Jadi magkakaos sa Pedro ang sa pagpapa, isa, kaya mga sa permative, sa ihang pagpaparog. So, ibang bigat yun, magpangita ang laing sa Pedro. So, ang question, wala kong legal, proceed sa laing pagpapala. So, proceed mo sa laing pangutana. Kay nag-ingon man ka nga si Pedro nga amahan gihimong pangulo sa iglesia. Asa mabasa sa Biblia nga si Pedro ang gihimong pangulo sa iglesia. Nabasa na bito na kung mga versikulo. Una, Mateo 16:18, gitagaan siya 19, gitagaan siya Yahweh. Isaias 22:22, ang tagal Yahweh mahimong amahan. So, ug ang iglesia gitawag ni nga usa ka panimalay, sunod siya amahan. Kisay amahan lagi tugdo ni Kristo. Ato yang gitatagaan og Yahweh mo toy ilhanan Brad Claudio nga kung hatagan kag Yahweh mahimo kang pangulo o amahan. So, sabto nato implied, nabasa nako implied ang mga bersikulo na nagpamatuod nga si San Pedro papa gyud sa iglesia gitugon ni Kristo. Asa man nimong mabasa dito sa Isaias 22:21 nga kanang dito mautoy ilhanan nga si Pedro mahimong papa. Kaya nabasa man ako nga katagag Yahweh mahimong amahan, gitagaan man kag Yahweh San Pedro. So gamito na to ang common sense. Pagsabot ba dili kay litra por litra basa ko gyud mo ang sentence kay imong ipangutana, sakto na to gibasa. Nga sa Isaias 22:21-22 ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. So wa man kay sopak nga San Pedro katagag Yahweh. So kagitagaan siya Yahweh, so amahan ang iyang role. Asa siya nga himong amahan sa iglesia gitukod ni Kristo. So natubag ang pangutana. Brad, Claudio. Ang Isaias 21:22 ang gihatagan og Yahweh diha si Ezekias. Unya nganong nahimo man lang si Pedro? Ang akong pag-prove diha, wa pa si Pedro diha. Establish na ko ba nga premise na nga ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. So si Eliakim Bana kinsa nang giretirado diha. So wa pa man natawo si Pedro ana, pero naa na ang prueba. Unsa ang prueba? Nga hatagan og Yahweh mahimong amahan. Niabot man ang panahon kay St. Peter gitagaan po og Yahweh. So therefore, kung ang hatagan Yahweh mahimong amahan, so ang role ni Peter, amahan siya asa sa iglesia gitukod ni Kristo. Kay gilitok man ni Kristo, ibabaw na ining bato Pedro, tukuron mo ihatag ko ganin mo ang Yahweh. So sa iglesia siya mahimong amahan. Last 2 minutes. Naa kay mabasa sa Biblia na si Pedro litra por litra nga nahimong amahan? Naa or wala? Basahon nato ang litra og sabton. Kaya ako man nabasa ang litra por litra nga gitagaan sa Yahweh. Nabasa po na ko litra por litra.
ang hatagag Yahweh na himong amahan. So litra por litra mabasa, pero gamitan o pagsabot. Kaya kung litra por litra di na ta magdebate. Litra por litra naman, niabitaw ta din kaya atong debatehan, kanang litra por litra, paghatagan sa Yahweh, ang gihatagag Yahweh ng mga amahan, mao na ang pamatuod. Kay San Pedro, Papa ko naman sa Iglesia gitugon ni Kristo. Ang katungdanan ni Pedro sa iyahang pagkaamahan, mamadbad ba o binugkos o dili? Kabahin na sa authority, gihatag man ni Kristo, yung si Kristo nga ihatag ko kanimo ang Yahweh on sa imong itugot sa langit on sa imong bugkuson usab. So kabahin sa iyang authority isip pangulo kun amahan sa iglesia. So wa gyud kay isupak-supak ni Mr. Claudio sa akong proposition. Di mo gyud nagisakyan. Sunod ko tanan. Unsa man sala ang gibadbara ni Pedro o unsa man ang gibadbara ni Pedro na gibugkos? Pananglitan, Buhat Kapitulo 5, sa diyang sa nanir sa pira nakasala sa diling paghatag sa halin sa yuta. Si San Pedro kitindog og namatay sa iyang tiilan ni sa pira og si Ananias. So usa na sa maprueba na si San Pedro adunay gitudlo sa Ginoong authority na kung unsa iyang silutan, mahimong sinilutan sa langit. Katong magtiayon, wa man ihatag ilang bahin na ilaw to i-donate sa simbahan, ilimdan man nila. So mayroon sa San Pedro nga na makaka ang imong gibakakan dili tao, dili ako imong gibakakan ang Holy Spirit o ang duha ka magtiayon nangamatay sila sa asa sa tiilan ni San Pedro. Kanang word nga matiilan under na sa authority nagihatag sa Ginoo kang Saint Peter. So na ang gi-practice sa Saint Peter ang authority nagihatag sa iya Ginoo. Pagpasaylo ba og sala o pagbadbad og sala ang namatay? Pagpasaylo, pagbadbad o dili pagbadbad kay namatay man. Ang naa diha ang kanang pagsilot nga pagpasaylo. So kanang tanan ang mga rules gigamit na ni San Pedro sa Buhat Kapitulo 2 sa dihang namatay na si San Judas, si Judas Iscariote. Sa may giingon ni San Pedro, magpili tag bag-ong ihulid. So, si San Pedro ang may-decide. Siyang nihukom na pulihan yun ang pagka-obispo ni Judas o na tuman yun to. Kaya nga naman, ang authority ang gihatag sa Ginoo kang San Peter, i-practice man ni Peter sa dihang wala na si Kristo. Kaya supposed to be, si Kristo may mapili unta sa 12 apostoles. Pero wala naman si Kristo, si St. Peter ang chairman o may-preside niya itong maong pagpili sa bagong apostol ulit ni Judas Iscariote. So, i-practice ni Kristo. Okay, time. Okay, time na mga igala. So, sunod. Ako paparok sa Nikitiksnan. Gaway lain si kabatutan ang supako ni Claudio Alpizzi ang pagkapangulo ni San Pedro sa 10 minutos na pagtigan. Okay, ako ihatag. Hindi ko sasabihin. Ay, sa palaban na rinis. Microphone ba? Microphone. May lagmo rito. Hindi ko sasabihin. Dili madungo mo gyud ta, live man eh. Padungog ni. Padungog ni hapa ni. Idos ba pala? Idos ba pa? Shout out. So akong pamatud-an karon nga si Pedro dili gyud dili gyud siya. Bro. Tukistan. Ay lang kayo. Walang sasapaw-sapaw ha. Si Pedro dili gyud siya papa sa Roma. Okay. Kay Wag pa may sandala. kung si Pedro pa ang papa sa Roma, naon sa kay mapasa na siya amahan sa Roma pero wala gyud mabasa. So puros tumutumo ang istorya sa atong igsoon nga si Brother Paul. Kay wa may mabasa. Iyahar man gi sabot-sabot. Kay kung mangita tag papa sa Roma diri sa kanang diri sa mabasa sa Biblia, si Apostol Pablo
si Apostol Pablo sa mabasa diri sa buhat kanang 13 nag-ingon diri si Apostol Pablo nga sa buhat 9 nag-ingon si Apostol Pablo nga nag-ingon ang Ginoo natong Hesukristo sa buhat 9 nga kanang Ananias tindog pa ug tuwa dito sa dalan nga tarong tuwa dito si Saulo nga nagampo nag-ingon si Ananias dili ko Ginoo kay kana siya ning anhi mga aron pagpanggapos mga tinunan pero niingon ang Ginoo moadto ka kay siya akong himuon nga kanang magdala sa akong ngalan ngadto sa mga hintil o sa mga hari o sa mga anak sa Israel. So dire gipamahayag ni Apostol Pablo mga igsoon kay kini sa ulo mao man si Apostol Pablo sa iyang mamahayag sa atuang Ginoong Hesukristo nga si Apostol Pablo mao ang namuno sa tanan nga nagdala sa ngalan sa atuang Ginoong Hesukristo bisan pa gani ang Israel gisakop niya ang Israel ni Apostol Pablo gipasakop sa tuang Ginoong Hesukristo mao nga niining kahaponon akong napamatudan nga si Apostol Pedro dili maoy namuno sa mga kanang tao dito sa Roma kay si Apostol Pablo nga mao si Saulo sa unang panahon maoy gisugo sa tuang Ginoong Hesukristo nga mamuno ngadto sa mga hintil mao nga niining kahaponon akong napamatudan nga si Apostol Pablo mao ang Papa sa Roma na ay mabasa sa Biblia nga si Apostol Pablo Papa sa Roma. Papa siya sa tanan nga magtotoo nga mga hintil. Dili lang sa Roma siya Papa. So dili siya tumutumo. So mali ang kang Brother Paul na iyang pag-ingon nga si Pedro Papa sa Roma. Mali siya. Kay si Apostol Pablo ang amahan sa tanan nga mga magtotoo sumala sa mabasa sa Biblia. Unya pangutan-on ako siya sa iyang gibasa dito sa Mateo 16, 18 ngadto 19. Di na siya motubag atong iyang bersikulo nga mga unod adto. Usara ka unod ang iyang gikuha. So mali kayo ang ilahang delivery sa pagpapatuon nga si Pedro Papa sa Roma. Kay di naman siya kahibalo og unsay kuan nato kay wala daw sa tima. Niya kanang iya man to gigamit ang bersikulo nga Mateo 16, 18, 19 nga wa man sa kibawat mga unod adto. So mali si Ginoong Pablo Alima sa iyahang mga pahayag. Mao nga ini kaponon akong napamatudan nga si Pedro dili maoy Papa sa mga Kristiyano sa tibuok kalibutan, kundi si Apostol Pablo sumala sa mabasa sa Biblia. Mao nga ang kanang magwali nga maingon nga si Pedro Papa sa Roma, mga kapatid, tumutumo na siya mga kapatid, gawa kay mabasa. Si Pedro gitagaan og Yahweh, pero ang Yahweh nga gihatag niya mao ang pagpasaylog mga sala o pagbadbad sa mga binugkusan. Unya gipangutanan ako siya kung unsay gibugkos o unsay gibadbad. Adi po siya motubag kay wastima, pero gigamit na niya nga bersikulo. Mao na siya mga igsoon nga makita na to nga dunay pagkatumo-tumo nga mga istorya. Kay nganong di man siya kapamato, di man siya wa man sa tibaw sa tanang unod siya gipakita nga mga bersikulo. Dapat mahibalo siya sa mga unod sa iyang bersikulo nga gipangbasa. Kay ibasa po siya sa Juan 10:16 nga ang amahan ang lunalay usa ka kanang
kanang pastor or kanang pangulo nga magsulti or magdumala sa katawhan, si Kristo maning magdumala sa katawhan diri sa Juan 16. So mali gyapon si Brother Paul Alima sa iyang mga pamahayag. Mugamit siya mga bersikulo nga wala siya kasabot siyang gibasa. Kay iya no kung gihimong si Pedro diri sa Mateo o sa Juan 16 o sa Juan 16. Unya gibasa po niya ang kanang Mateo 16 18-19. Wa po siya kay bao sa mga unod aning iyahang ipangbasa. Kaya akong gipangutana siya og Last 1 minute. unsa man na siyang mga kanang ipangbadbaran o gipasaylo. Mo-object dayon siya. Objection daw kay wala skema, pero iya gigamit ang bersikulo. Mao na nga pugnit ra ditong iya, kurit ra ditong iya. Kurit ra ditong iya sa bersikulo. Mao nga ini gahapon noon akong napamatud-an nga si Apostol Pedro dili papa sa mga Kristiyano sa tibok kalibutan. Kung dili si Apostol Pablo ang papa sa tibuok kalibutan. Okay, time. Okay, so alihan na po ta. Alihan na po ta sa 10 minutos ka cross examination ikan sa negative kanto sa affirmative. Ang affirmative ang affirmative o tana sa negative karon ng 10 minutos. Okay, ato yatag ang bahay kupon di go ball. Time. Gisupak man nimo nga si San Pedro amahan or papa. Moyon ka ba nga si San Pedro gihatagan og Yahweh? Yes or no? Yes, gihatagan si Pedro og Yahweh pero wala ing nagpapa. Kay si Apostol Pablo ang papa sa mga Kristiyano sa tibok kalibutan. So kay mioyon ka man kay San Pedro gihatagan og Yahweh, mahimong unsa man ang hatagan og Yahweh? Mahimong amahan? Yes or no? No, kay ang gihatagan og Yahweh, ang paghatag ni Kristo og Yahweh sa kalibot ni Apostol Pedro, ang paghatag og Yahweh ni Apostol Pedro, o ang paghatag og Yahweh ni Kristo ngadto ni Apostol Pedro, mao ang ilhanan nga pwede siya makabadbad og mga sala o makabugkos pod og mga sala. Ako pangutan na balik ko nako no, mahimong unsa man ang paghatagan ng Yahweh? Mahimong amahan? Yes or no? Ito ba ta naman katolikal nga no? No, si ang gihatagan o Yahweh, ang paghatag og Yahweh ni Apostol Pedro, dili mahimong amahan. Kung dili gihatagan siya Yahweh aron sa pagbadbad o ilhanan nga makapasaylo, magbadbad siya mga sala ngadto sa mga tao. Mao nga gipangutana ti kaganihag unsang salaa ang pasayloon ni Pedro? Wa jud ka katubag. Mo-object na hinom ka. So wa ka kay bao sa timang imong gibasa diri sa Mateo 16, 18, 19. Gigamit na ako Isaias 22, 21, 22. Pangutana, mahimo bang unsa katagan og Yahweh sa pala sa Isaias 22, 22. Ang gihatagan og Yahweh dito si Mahimo unsa? ang gihatagan og Yahweh dito sa Isaias 21, 22, 21, 22. Ang gihatag og Yahweh. Kadtong Yahweh nga gihatag niya nga nahimo siyang amahan sa Objection. Wa ko mangutan na kinsa gihatagan. Ang akong pangutana ba akong karohon, ang hatagan og Yahweh ba mahimong unsa? Wa ko mangutan na gihatagan. Ang hatagan ba og Yahweh mahimong unsa? Samala sa mabasa. So ang pangutana niya, ang hatagan ng Yahweh ay mo magulunsa. Pagpili na kalam, ay mo magulunsa, ay mo magulunsa. So, mana kuan magulunsa. ang imong pangutana nga ang gihatagan og Yahweh dito sa Isaias 22, 21, 22 kung mahimong unsa.
ang gihatagan og Yahweh dito nahimo siyang amahan. Nahimo siyang amahan dito sa mga tao nga kanang giilog ni David. Pero diri sa Mateo 16:18 ang gihatagan og Yahweh diri pagpasaylo og sala dili amahan. So layo ra kayo ang imuhang katarungan kay ang Yahweh dili nga gihatag ingon man diri og hatagan ko ikaw og Yahweh o kinsa ganing mga sala ang imuhang pasayloon kini pasayloon, kinsa ganing mga sala imong pahawiran kini pahawiran. So dili amahan, layo ra kayo imong istorya. So uyon na ka nga hatagan og Yahweh mahimong amahan. Pautana, si San Pedro ihatagan og Yahweh o wala? Ihatagan si Pedro og Yahweh para pagpasaylo og sala dili amahan. So mali ang imuhang interpretasyon diha sa imuhang mga bersikulo. Layo na kayo na sa imuhang mga bersikulo nga imuhang gituan. Kay ang bersikulo nga imong gigamit nga gihatagan og Yahweh dito sa Isaiah 21:22 kanang ang katutong mga tao nga giilog ni David. Pero ang dili sa Isaiah 26 o sa Mateo 16:18-19 ang gihatag og Yahweh diri mupasaylo mga sala, mubadbad og mga sala dili amahan. So mali kayo imong interpretasyon. So mao lagi uyon na lagi ka nga ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. Si San Pedro itagaan og Yahweh, so therefore matod sa imong giingon ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. So pangutana kining uyon ka ba nga ang iglesia Panimalay? Yes or no? My father. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo kung mabasa na to dito sa 1 Timoteo 3:15 kanang panimalay sa Diyos. Bro, pareha ba? Panimalay sa Diyos. Pareha to ba? Pareha. Katauhan ang panimalay sa Diyos dili building. Bro, pareha to ba? So kay panimalay man ang iglesia gitukod ni Kristo, so sama sa panimalay dunay amahan. O doon ay amahan si Kristo. Dili si Apostol Pablo. Si Kristo ang amahan. Kaya sumala sa mabasa na to dito sa kanang Juan. Sumala sa mabasa na to dito sa Juan. Si Kristo sa Halo. Sa mabasa nito dito sa Juan, si Kristo amahan, dili si Pedro. So kay uyon ka naman nga ang iglesia Panimalay o kinahanglag amahan. Sa dihang itukod ni Kristo ang iglesia 16-18 kinsa man iyang giingnan? Si Pedro ang iyang giingnan nga tukuron ko ang akong iglesia. So buti pasabot kay nag-ingon si Kristo tukuron ko ang atong iglesia. So buti pasabot na kang Kristo. Unya ang kang Kristong iglesia kung mabasa na to dito sa Roma 16:5 ipangusta usab ako sa iglesia nga naa nagtiguman siyang balay. So buti pasabot nga ang iglesia katawhan. Mao na siya ang panimalay sa Dios mga katawhan. So uyon ka nga si San Pedro ang giingnan sa dihang gitukod. Dayon kining giingnan sa Ginoo kay San Pedro gihatagan na Yahweh. Dayon uyon ka nga San Pedro gihatagan og Yahweh. Dayon uyon pud ka nang hatagan og Yahweh mahimong amahan. Apangutana, ngano supak-supak man ka? Supak ko kay mali man ang inyo ha. Kay si Pedro magihatagan og Yahweh sa Mateo 16:19. Mubabad ang mga sala. Pero ang Yahweh dito sa Isaiah 21:22 kanang ang Yahweh ibutang sa baka. Pero diri sa Mateo 16:18-19 ang Yahweh ihatag aron sa pagpasaylog sala. So mali perminte i-interpretasyon. Diwa pa kay mabasa nga papa diri si Pedro kay ang papa diri sa kanang pagtulunan ni Kristo
walay laing amahan kundi ang amahan nga natuwa sa langit sumabasa sa Mateo 23. Mo lagi. Ako pangutana lagi. Niuyon ka na kay San Pedro hatagan og Yawe. Niuyon ka na nga hatagan og Yawe mahimong amahan. Ang pangutana lagi nako, ngano nagsupak-supak lagi ka? Nga niuyon man ka nga si San Pedro ihatagan og Yawe. Di hatagan og Yawe mahimong amahan. Ngano man lagi nagsupak-supak ka sa imong giuyonan? Isupak lang ito sa inyong ideya kay si Apostol Pedro nga gihatagan og Yawe. Babadbaron og kapos. Pero kamo inyong gihimong amahan, kalayo ra kay na sa inyong gibasa. Asa dapat inyong pagsabot diha? Kalayo ra kay na inyong gibasa ang gihatag ni Pedro nga Yawe aron mo badpad og mga kapos. Og sa ubang transition mo pasaylog sala. Unya si Pedro pasaylog sala. Unya inyong gihimong amahan. So layo ra kayo ang inyong mga pagsabot diha sa Biblia. Okay, so salamat po. Manak side-by-side, negative, affirmative, pagpapala sa 20 minutos. O karon atong hatagan sila sa sumali mga higalan ng 5 minutes. Sumali, 5 minutes lang. Pangutana ko bro, kuman. So mga igsoon, mauna siya mga igsoon. Ilang gipangutana kay niuyon man ako nga ang hatagang Yawe amahan. Ang dito sa Isaias 22, 21, 22 nahimong amahan, pero ang diri sa Mateo 16, 18, 19 ang hatagang Yawe kung pasaylog sala, mabadbad sa mga sala. So layo ra kay ilang giingon gihimong amahan. Sila may nagbuot-buot man sila hinuon sa ilang ideya. Muna nga mali kayo ang ilang ideya na mga igsoon nga si Pedro nahimong amahan. Muna siya mga igsoon nga ako mga igsoon nimbarog ko diri kay dili ko maritis. Kana ang ako lang mga igsoon dili ko para sa naguban nga kusog kay manaot sa YouTube pero dili mo atupang og debate. Oh, pero ako diri mga igsoon nimbarog ko kay aron harap-harapan na istorya kung unsa katinuod ang lagi pamatudan nga Papa si Pedro sa Roma. Pamatudan ako nga dili Papa si Pedro sa Roma. Mao nga kumananing kaning konklusyon nila o libakon pa ko nila naaman ko atubango na pag ko nila o usang gustong tima. Mao na dili maritis, dili pareha sa 70 Adventistas nga humanog debate manlibak dito sa channel. Una ako kalakutan ng mga tao nga ato manlibak dito sa wanay ikatubang mga maritis lang ako. Mao nga kung na ako ganin mo ikastorya sa kuha party aning debate human sa konklusyon ato ba nga kung ninyo mao na siya di maritis. Kung na iboto ko ipasabot nga dili ko maritis. Mao nga nining kahapon noon akong napamatudan nga kanang Pedro dili amahan sa mga Kristiyano. Mali ang ilang interpretasyon nga dito nila gikuha sa Isaias 22, 21, 22 nga ang Yahweh nga gitungtong sa baga nahimong amahan. Gitungtong man to. Kaya diri sa Mateo 16, 18, 19 gihatag man. Unya ang paghatag ingon mga hatagan ko ikaw sa Yahweh sa gingharian. Kinsa ganing mga sala ang imong pasaylon, kini pasaylon. Kinsa ganing mga sala ang inyong kini pawiran. Amahan baguna. So, dakaw kay ang interpretasyon ninyo. Apa di pader? Mao na nga nining kaponon akong napamatudan nga piminting mali ang ilang deliver o pagsabot sa Biblia. Mao nga aning kaponon ako nang ihatag ito sa moderator. Okay, naman na sumari sa negative, pari po sa affirmative, 5 minutes sa sumari. Pag-ball, lagi pa. Salamat Mr. Moderator o salamat Mr. Claudio Alpice sa imong napalpak na pagsupak-supak. Ang akong presentasyon, klaro.
nga si Kristo nagtukod o salamang ka iglesia, dayon si Pedro ang giingnan. Dayon si Pedro, according sa maong bersikulo, gihatagan og Yahweh. Gisupak ba ni Brad Claudio? Wa niya supaka. Ningon siya nga, tinuod man ang Brad Paul, kay San Pedro gitaga ang Yahweh. O sa ato pa, ang iyang rolontang pagsupaksak, pero may uyon siya, kay San Pedro gihatagan og Yahweh. Gigamit na ko ang Isaias 22, 21, 22, na ang paghatagan og Yahweh mahimong amahan. Ang pangutana Brad Claudio, si San Pedro gihatagan man og Yahweh, mahimong mangunsa ang hatagan og Yahweh. Nitubag si Brad Claudio nga mahimo kunong amahan. Di niuyon siya. Kay San Pedro di ay amahan kun papa gitiman-an diha sa paghatag og Yahweh. Wa niya supaka. Sa to pa wa ni nahimo niini mong lantugia kay instead nga siya musupak niini miuyon man hinoon. Ug sa natad sa debate, dili ka pwede nga muuyon sa gipresentar sa afirmatibo kay mapildi ka man. Pero ano man nga niuyon man siya, kay dili man niya kaya nga supakon ang nagbuntaog kakamaturan nga unsa. Kay San Pedro gitagaan og Yahweh, ang gihatagan og Yahweh mahimong amahan. Therefore si Pastor Claudio, way nahimo sa iyang pagsupak-supak na human kini mong dialogo. Niangkol siya kay San Pedro di ay, Papa, ay gihatagan man og Yahweh, o gihatagan og Yahweh, mahimong amahan. Hilom, Mr. Claudio, kay sa imong samari na hilom-hilom ko, naminaw ko. So gitagaan kang chance sa ganina nga mosulti, kinawa kay nahimo ka pagsupak, o dili, niuyon ka na hinoon. Igamit ako ang unang Timoteo 3:15 na ang Iglesia Panimalay. Ipangutana ko ikaw, kung ang Iglesia Panimalay, ang pangutana, kinahanglan ba ang Panimalay nga dunay amahan? Dito ba ka kinahanglan? Kaya kinahanglan mga nay amahan. Ang pangutana, sa dahang gitukod ni Kristo, ang iyang Iglesia nga Panimalay, kinsa may iyang giingnan? Mitubag na pod ka nga si Pedro. Kung sa maiyang giingon ka Pedro, ihatag ko kanimo ang Yahweh. O gibalikan ko ikaw sa Isaias 22, 21, 22 nga ang paghahatagan og Yahweh mahimong amahan. Wa gihapon kay supak, uyon gihapon ka. So sa katibuk-an nining maong samari sa dialogo, ang atong kaatbang nga pastor sa tinuod nga iglesia ni Kristo nga moto nga si Kristo Dios nga parot o nabungkag ang kagupanian nga rason. Instead na musupak ang iyang role, nag-uyo naman hinon siya o sa kinikatataw nga timailhan nga ang nagbuntaog ang kamaturan, dili gayud kayang supakon ibisan kinsa nga naninguha sa pagpuka niini ug mao kana nahitabo dining atong dialogo karon. Ang bidisyo sa kamaturan daw sama ini sa kahayag nga misidlak diya sa kasing-kasing ni Mr. Claudio ug mao kini ang iyang balunon unya sa pagpamauli nga isang Pedro di ay ang Santo Papa sa gitukod ni Kristo nga iglesia. Hinaot makatulog siyang malinawon niini nga tuuhan niya isang Pedro di ay ang Papa sa iglesia gitukod ni Kristo. Daghang salamat ug galaygon ang Ginoo nining kahaponon nga nagbabaw ang kamatuoran sa simbahan nga gitukod ay ansang pangulo gitudlo ni Kristo isang Pedro pinaagi sa pagtimaan na ng Yahweh o autoridad nagihatag kang San Pedro ang unang Santo Papa sa iglesia gitukod ni Kristo. Daghang salamat o salamat sa kaparutan nimo nining maong dialogo. Bukos ka. Open bro, open bro. Okay, salamat inyong duha. Kaya, matod pa, wako na ayaw ng debate o way buhok. Ha? Ako'y mahukom. Wako na ayaw ng debate o way buhok. Kaya di na ba, okay sa binaok, kapil So, moko man kamurag yun. Kamurag moko, okay sa daog, okay sa kampi. Okay, salamat kayo sa inyong duha. Kaya dito kayo ang inyong pag-sitasyon ay sa usang-usang. Okay, at yata. Hey, open forum sa mga Ay! 5 lang. Lapay open forum. Hoy! Pangutan ko pa ka? Pader bro, pagkatano ka na bro. Okay ka po? Ito mga punta na. Galito na score po, sa tiba. Pagkapangulo sa Pedro, ano yatang ni bro Marcelo? Pangutana bro. Saan nga ni? Claudio, Pastor Claudio. Pastor Claudio. Supak man ka,
nga si San Pedro mao ang pangulo. Sa listas mga apostoles, kanunay gyud na una si San Pedro o iwit si Judas. Kung dili pangulo si San Pedro, isa man ang nauna sa 12 ka mga apostoles, suma sa lista. 10 versikulo 2 San Mateo. Ang nauna sa sa Mateo, ang pagpili ni Kristo sa Juan, si Pedro. Si Pedro ang nauna dito. Pero ang pagkapapa sa mga Kristiyano, dili si Pedro. Wa ba kayo mabasa nga si Pedro papa? So, inyo haron ang binuangan ng Biblia. Buot-buot mo. Kay ako, pamatudan ako nga si Apostol Pablo, papa sa Kristiyano. Papa sa tibok kalibutan. So, mali ang inyong interpretation. Mag-iingunit para Brother Paul Alima nga kanang naparot na ko. Saan ako pagkaparot nga ang Yahweh nga gihat kanang dito sa Mateo 16, 18, 19 gihatag mo to unya dito sa Isaiah sa 22, 21, 22 itong man to. So gipinuangan mo anak ang interpretation ninyo kay ang pagka kanang matag sa Yahweh diyan ni Apostol Pedro, ang pagkatawag Yahweh ni Apostol Pedro kanang pagpasaylo og mga sala dili papa sa Roma. Ayaw sa pagtas sa Paul kay pagpupuna, pagpupuna. Diri po sa kadire Kay iya po kung giprangkat parot. Parot gani. Ako mo kung ingon parot siya. Di man kay wa kay parot niya. Pagklaro ana nga dili papa sa Roma. Ayaw pagilabot ka Paul kahit ang puto. Wala, grande. Sige na, kurog lang. Ito ba ako na imong pangutana nga gi-compare ako dito kay inyo kung gipangutana di bahin sa mong gidebate ni Dali na. Pinangaro ni mo musugot og i-apel si Paul. Oh, sige, bago kaya pili mo. Basta, aring focus ako. Ares. Bro, sumala sa laray sa ginharian ni David. Aduna may chief representative na mao sa chief na. O chief na, mao ang nagduma sa maong ginharian o nagdawat sa maong Yahweh. Kung kini si David, bro, nga naa nagduma sa iyong ginharian, nga naa sa chief representative na mao'y nahimong amahan nagduma sa Yahweh. O yun baga nga ang bagong gingharian nga maong gingharian ni Kristo na apoy chief representative. Ayun ka dili. Naaga ni si Apostol Pablo. Dili si Pedro. Sumalas mabasa sa Biblia. Sa nang binuang na inyo ang si Apostol Pedro mao'y papa sa Roma. Niingon baga nga si Apostol Pablo asa man mabasa sa Biblia sa New Testament nga ang nagduma sa gingharian ni Kristo nga nakadawat og Yahweh mao si Pablo. Asa mabasa na? Wala. Ang nakadawat og Yahweh. Asa mabasa? Wala. Pili mo lang kung mag-ingon nga si Apostol Pablo nakadawat og Yahweh. Ang akong giingon nga si Apostol Pablo mao ang amahan sa mga Kristiyano sa tibok kalibutan. Wa ako mag-ingon nga nakadawat og Yahweh. Kaya og nabi si Apostol Pablo amahan sa tanang magtotoo. Oh, kung mabasa nako. Kung mabasa lagi nako. Kung mabasa lagi nako. Uyon mo nga kana dili mo kapungutana sa kuha kung mabasa nako nga si Apostol Pablo mao'y amahan sa kanang magtotoo. Mabasa nga si Apostol Pablo amahan. Bro, giutro man nimo. Giingon mo sa tarang katawan ganina tibok kalibutan man. Ang katawan ng mutuo ni Kristo. Naman ko Biblia. Asa bersikulo? Naman ko Biblia. Biblia pre. Sige. Naman ko Biblia. Na si Apostol Pablo kanang amahan sa tibok kalibutan. Ano na? Sa Mahal tibok kalibutan na. Amahan na. Mahal tibok Mas kini siya. Sa kanan nga tibok kalibutan sa kanan nga mutuo. Sa kanan nga mutuo. Mao na siya ang mabasa. Diri. Oh, dira. Salvet. 1 Corinto 4:15 no? No, 4:15 no? Kay bisan pa kung dili maisip ang gidaghanon sa inyong mga mag-aagak diha kang Kristo, dili daghan ang inyong mga amahan kay ako
nahimong inyong amahan diha kang Kristo Jesus pinaagi sa mayong balita. Amahan, na ano basa? Na unsa man day? Kinsa may mayong balita? Kinsa may mayong balita? Ningon magagani. Kinsa may mayong balita? Ningon magagani. Bisan pag unsa kadaghan ang inyong magkaagat diha kang Kristo. Bisan pag unsa kadaghan ang inyong magkaagat diha kang Kristo. Pero dili daghan ang inyong amahan. So, usa lang amahan si Apostol Pablo. Niingon man ka ganina, ako pangutan nimo ganina, nakabantay ba ka? Nga asa mabasa sa Biblia nga katong sa Apostol Pablo nga himamahan sa pagkadawat og Yahweh. Karon, ang akong pangutan na mauni. Niingon man ka nga si Apostol Pablo, naa ba diha nabasa nga si Apostol Pablo nakadawat og Yahweh nga nahimong amahan? Ayaw ko pumutan asuhan ako na sulti. Di ba, nag-ingon ko nga si Apostol Pablo ang amahan. Wala ko mag-ingon nga si Apostol Pablo nagdawat og Yahweh. Kung na-imoy pagsa sa kuwangan, yatagan Pablo Yahweh. Mali ka na imong pangutana, tarong nga imong pangutana. Why, ti kasi. Tarong nga imong pangutana, kaya wala pa mag-ingon nga si Apostol Pablo, yatagan og Yahweh. Ang akong gingon si Apostol Pablo, amahan sa sanang magtotoo. Gipremisan ka na ko daan nga ang gingharian ni David na ay chief representative nga mao si Shebna nga mao ang nahimong kadawat og Yahweh nga nahimong maong pangulo. Kung ang daan gingharian ni David adunay chief representative nga nadawat og Yahweh nang sa bag-ong gingharian nga maong gingharian ni Kristo aduna po na chief representative nga mao ang makadawat og Yahweh. Nangutana ko ganina kinsa man ang nakadawat og Yahweh nga nahimong amahan nitubag kag si Apostol Pablo asa sa Biblia nga nakadawat og Yahweh sa Apostol Pablo mao ay lintungan ay sa kung pangutana. Wa man ko natubag ha. Tulong. Dili si Apostol Pablo lagi ang nakadawat og Yahweh. Si Apostol Pedro. Pero ang amahan sa mayong balita, ang amahan sa tanan nga magtotoo, si Apostol Pablo sumalas mabasa. Dili pwede nga si Apostol Pedro inyong himuon nga amahan kay wala kay mabasa. Banabana na nang inyo ha. Okay, so Sige, sige. sabi ko tayo si Bro Jack ko Alabado. Ano ka pumunta na rin? Okay, so sisip, kaya magsugod na ta. Bro, kanang instance sa Katoliko bro ba nga si Apostol Pedro ang unang Santo Papa sa Katoliko. Suka ka na bro? Ako po na balik ha. Kanang instance sa Katoliko ba nga si San Pedro ang among unang Santo Papa. Suka ka na? Pinagi sa mabasa sa Biblia, sukat man nga ang inyo si Pedro mao ang inyong papasuma kung pinagi sa mabasa sa Biblia. Pero sa inyong mga referensya, wapoy labot na kay Biblia may akong tuligan. Kay nisupak man ka nga San Pedro ang among unang Santo Papa, kisa mo na yung una? Kana. Kinsa man? Si Apostol Pablo lagi, sumula sa mabasa. Si Apostol Pablo diya sa mabasa sa 1 Corinto 4:15. Diin man ka nakabasa nga sa San Pablo ang unang Santo Papa sa Katoliko. Kana asa. Patay. Dili, wala gani si Apostol Pedro gani. Dili gani Papa sa kanang, dili gani sa Papa sa mga Kristiyano. Kung si Pedro magani, una magani ng Papa ninyo si Pedro. Si Pedro na nga dili apostol kay ang Apostol Pablo, ang Apostol Pedro sa Biblia, ang gibautismo, ngalan ba ni Kristo? Di kamo, di man ngalan ni Kristo gibautismo. So mali nang inyuhang mga pagtulunan. Diin man yung nabasahan nga kana Apostol Pedro nga among unang Santo Papa, dili na mo si Apostol Pedro. Wala basa sa Biblia na kanang Papa na sa Roma. Unya, ganong maingon man mo nga kan na ang si Pedro Papa sa Roma nga ang unang Papa nga wala mga ibabasa sa Biblia. Unya, ang Biblia dili man padungagan og dili pakwan. Sumala sa mabasa sa pinadayag 22:18-19 nga nagingon. Akong pasidanan ang tanan nagapatelingog sa mga propesiya nining basahona. Kung adunay magataktak kaniya bisan usay gataktak sa Dios. Ang iyang bahin diya sa kawan nga naghatag og kinabuhi og kabalaang syudad nga gisgutan nining basahona. So klaro nga si Apostol Pedro dili Papa sa Roma. Atong napamatudan. Okay, so ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghan kamog lakatunan.
Daghang salamat.